pa, wait. Food vlog. Wait. Food vlog. Game na. Magsalita ka, intro ka, dali. Food vlog. Let's eat. Wala! Hindi Food vlog. Ito, vlog with Mami Ansha. 1, 2, 3, go! Okay, stop eating. Ikaw. 1, 2, 3, go! Sarap. Lugi din siya sa'yo ah. 1, 2, 3, go! Hoy, stop eating! Di pa nakakain si siya. Okay. 1, 1, 2, 3, go! Ay, daya! Daya! 1, 2, 3, go! Okay, ako na makakain. Pinagod nila ako ah. Stop! Okay, bato topic naman. Ano? Bato topic din. Bato, pick. Talo ko. Kayo daw ah. Bato, pick. Talo ako. Hoy, tama ka na. Ikaw ba, baby? Ano ka? Huwag tayong dalawa. Bato topic. Bilisan mo. Hoy, tama ka na. Bato, pick. Tama ka na. Topic. Lakad ka doon. Stop na, iyakin. Stop na. Kaya ka mo dito. Real water. Yeah. I choke on the french fries. Eh kasi, gusto mi. Okay, bye.